Okay, good morning once again, ladies and gentlemen. Welcome to the wedding celebration of Jessie and Delpha as they start again to blaze the trail of a more meaningful relationship. At this very moment, we are witnessing the first dance of our newlywed couple. So at this time, preparar na mga maninoy, mga maninay. Balaan ko damo, ila sila mga balon. Ay na, kabugal-bugal na sila sininyo mga tinios. Para nga hindi nila kumalipat, masabon ko dali, kasunod. Okay, pagkapangunahan sa nakasulit na. Before anything else, I would like to Naka-video to acknowledge Facebook ko na to. the principal sponsor, naka-video na ulitin, ha? Si Walang Dr. Arnold Pires, ang ato na Vice Mayor. Palakpakan! And of course, our SB member, Jack Cantilier. And of course, ang aking ligsuon, si Nino Maninila, Mr. Paquito Video. okay, once again. Aranaw, pagkapangunahan ni Maninay Inig. O, sino yung Jack, may panakakaon, una anay po, kapanampuhay. Okay? Doy, kaon na yun. Sukpit na lang doy, kaya wala din ka preparar sa pin. Ara, pagkasukpit man ang nanay sa ating group, the proud mother, Mrs. Lilia Bonso. Lagi tayo palakpak. Okay, thank you very much. Umpisa natin sa Walang listahan. Doon nahuya man ko maglawa kay Dodo. Doon kaya kaya kapungko. Okay. Ex-SB member, Paquito Video. Also we have principal sponsor, SB member, Bien Alcabano. Barangay Captain and Mrs. Bernardo Morales. Siyempre, ano si Maninay Norma, kaya mura si Maninoy, si Maninay ang masakit. ABC President, Edgar Alfaro. Barangay Captain, Frederick Pomot. Barangay Captain, Jonali Bacalangco. Barangay Captain, Antonio Barco. Wala ka mukhang kilala kay Antonio, si Dudoy. Sang Lobo. Okay, ano na? Konti lang na ng penta di og kaseret. Sari may mga penta na kiriyo. We have Barangay Captain Rodolfo Noctas. Ito po. Barangay Captain Carly Dumalis. Ate, nalaglag na. Aspilihan mo na Barangay lang. Captain Sammy Duran.